Hello, and welcome to the Baby Witch Tarot Podcast. Hola, hola, bienvenido a mi podcast. And today we have a special topic is why can't you let them go? Why can't you forget about them? Vamos a hablar de por qué no puedes dejarlo ir, por qué no puedes olvidarte de esa persona. So it's going to be hopefully not that long. Also, I got a new mic. Can you hear the quality? Yes, I sound like an ASMR person. Tengo un mic nuevo, so puedes escuchar la voz. Pero nada, vamos al mando. Let's go. So one of the things is most likely you met this person after something huge happened in your life. This could have been a leaving relationship, divorcing, or just you say, you know what, I'm going to put myself out there. Half of the time, these energies are ecstasy. You meet this person, you're blinded, you feel like nothing matters but this connection. And maybe you have had a rough life, you know? And until then, you haven't actually felt this good. Right? So with this said, whenever you meet this person, you're like, oh my gosh, this feeling, I can't lose this feeling. I cannot. I need to do everything in my power to literally keep it. And often these energies are not the best energies, talking about these kind of people that we encounter that we feel like that. Because the thing is, half of the time these energies will keep you working for it. They actually give you hot and cold energies. Often they're not the most romantic persons. They're actually quite funny or sarcastic, and they could be quite mean. But when you meet this kind of ecstasy, this attraction, this feeling, you don't care, right? So, this is one of the reasons why ecstasy. Una de las cosas por la cual no puedes dejar a una persona ahí, y aunque pasen años y tú dices, no hay nadie como él o nadie como ella, es porque casi siempre conociste a esta persona en un momento de tu vida bastante significativo. Quizás por tu edad, quizás por lo que estabas pasando, quizás dejaste una relación larga y boom, te encontraste a esta persona. Ahora, una de las razones por la cual no puedes dejarla ir es porque quizás tuviste una vida difícil y muchas cosas a veces en tu vida no se daban. Y nunca en tu vida has sentido el éxtasis que esta persona te hizo sentir. Casi siempre este éxtasis se vuelve adictivo y te hace ciega o ciego a la realidad. Lo que te hace es esclavo o esclava de este sentimiento que te hace sacrificar todo sin importar, porque lo que importa en el momento y en la situación es esta relación o esta situación. Casi siempre este tipo de personas no son las mejores, no tienen las mejores intenciones contigo y lamentablemente son situaciones que son cortas, son situaciones que muchas veces las conversaciones, el interés, todo viene de ti. Y esta persona pues sigue alimentando ese éxtasis. ¿Por qué? Porque te quiere físicamente. Why would they continue feeding this connection if they don't want it, right? Because they want you physically. Now, often the situations do not last too long. Like the situation is short-lived. And if not, they end abruptly. Like literally you can get ghosted or I don't know where it's over. And you don't get answers. It's like closure. So some of you may be lacking of closure. And the closure that we want often is to hear them explain themselves, to maybe apologize, to maybe tell us what happened, maybe to hear that they're afraid of losing us, maybe that to hear that they're suffering without us. Closure could be so many things for so many people, and often you do not get that. And that's why that feeling of what you quote can't let go is this feeling of satisfaction, personal satisfaction, in a way, shape, or form. And often you don't get that with these energies. You don't get that with these people. And this wound, it's still open. No matter how many years has passed by, you haven't been able to put a band-aid on it because it's like you do not understand what this wound is here. You're like, I don't know why. I don't know why he did that. I don't know why she did that. You know what I'm saying? So this is the big reason why is the lack of closure too. It's multiple reasons in one. Okay? Otra de las cosas es que no tienes, ¿cómo se dice? Conclusión. Muchas veces estas relaciones son cortas, no terminan bien, puede que te ignore, que te deje de hablar y te bloquee y fácilmente puede ser que termine la relación sin ningún tipo de explicación o aviso. Y tú te quedas en shock y tú dices, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó, papi Ricky? ¿Qué hice? Y muchas veces no tienes una respuesta. So, la necesidad de clausura y conclusión te deja con esa herida abierta, no importa cuántos años pase. Y la pregunta
de qué pasó, qué hice. Muchas veces lo que tú quieres escuchar es que están tristes, que te extrañan, que se arrepienten. Esa es la conclusión que muchas veces muchos buscamos. Y estas personas no te la dan, no te dan la cara. ¿Y qué pasa? ¿Por qué quiere eso? Porque es que necesita algunas personas cierta conclusión. Tú quieres satisfacción. Tú quieres saber que tú significaste algo, que todo lo que pasaste, todo lo que hiciste, significó algo. Y el saber o el no saber, mayormente el no saber, duele y no te deja sanar. ¿Me entiendes? Y es difícil trabajar con esa emoción. So te enfocas en los buenos momentos. So because you do not have closure and you really, really want it, and you really, really want to hear something, you want him or her to hurt, to know that they miss you, to know that, and maybe you want to tell them to F off, whatever it is, you never got the chance to do something. So that's lingering in there. The satisfaction, you don't have it. So at this point, you know, but you don't know. So your subconscious, because it makes you feel better, keeps you thinking about them in this image that is the good side of them, not the bad side of them, which is they most likely dumped you, they most likely ghosted you, they most likely stopped talking to you, they most likely lied to you. Maybe you found out something about them that it wasn't there and you felt betrayed, but you don't focus on that energetically. You focus on the good moments, and then you get cling to that emotion, even though that the situation could have been way longer and the situation could have been more negative than positive. Your energies are no, I want to keep this positive energies with me. Now, with it said, every time you start a new relationship or find somebody new, you are expecting to feel what you felt in the beginning with this person. And then whenever you don't get that, you're like, well, I cannot find the one. I cannot fall in love. What's wrong with me? And it's not that. Ahora, caminando para otro lado. Luego, cuando tú pues no tienes conclusión, ¿verdad? Pues sigues con tu vida y encuentras gente y haces conexiones y tú energéticamente borraste la razón por la cual él o ella no está aquí. So, tu subconsciente te hace sentir mejor pensando los momentos buenos que tuviste con esta persona. Esa emoción que es el éxtasis. Ahora, el éxtasis, como es tan adictivo, te hace borrar las razones negativas, todo eso. ¿Por qué? Porque las razones negativas te hacen sentir mal. So, tu subconsciente se enfoca en el éxtasis. So, tú creas una imagen de esta persona que quizás ni es cierta. Es lo que tú quieres que ellos sean. Ahora, cuando sigues con tu vida, conoces nueva gente y empiezas a buscar lo que tú sentías con esta persona del pasado. Y cuando no la obtienes, tú dices, wow, yo creo que yo nunca me voy a enamorar. Yo creo que nunca voy a encontrar el fulanito o fulanita de mi vida. Pero no es eso. El éxtasis no es sano. La obsesión no es sana. ¿Tú me entiendes? El éxtasis es una obsesión, es una adicción que se siente rico, se siente bien, ¿verdad? Pero lo mismo que tú sentías ese éxtasis, esa persona también sentía éxtasis. Y cuando se le fue el éxtasis, se fue. No era amor, era el sentido del éxtasis. Porque la persona que te ama no te deja en frío y por lo menos te da la cara, mi amor. And the thing is, the ecstasy, the same way that you felt it with this person, they did feel it with you, but their ecstasy ran out because something did not work with you, because you didn't do what they wanted. It could have been the stupidest thing ever. And they chose to, oh no, I have to sacrifice something, I gotta do something, oh, that's not for me. You know what I'm saying? So they chose to dip on you. And because the ecstasy feels so good, could be addictive, and then you blind yourself into thinking that is love, and that is not love. Because what happens when the ecstasy is gone? What happens when the ecstasy is gone? When the ecstasy is gone, there's nothing left, just walking away. And because this person did not hold any value to the connection, they just walked away, and they don't care to tell you why. They don't care to give you closure. They don't care to listen to you. And even if they do, you may even get, I'm sorry, I didn't mean it. It sounds so plain. No feelings. That's the truth. Y muchas veces, aunque algunas tengan algún tipo de suerte y consigan esta conclusión, y esta persona te diga, ay, yo siento, ay, yo no pensaba, tú sabes, estupidez así, tú te sientes más molesta o más molesto porque sabes que no lo dicen del corazón. So, al final del día, la razón por la que no lo puedes dejar ir era porque era tu adicción energéticamente. La emoción no era amor.
Créeme que no lo era. Now, let's talk about something else. You're also grieving a person that most likely is very much alive, right? And you know that they're having good moments the same way they had good moments with you, laughing with somebody else, making jokes with somebody else, holding somebody else's hand, having intimacy with somebody else. You know, all these things that you could have done with this person, you know they're doing it with somebody else. And it's like, you ask yourself, like, why is he or she not hurting, thinking that I'm doing the same thing with somebody else? You know what I'm saying? It's like, how is it that I'm hurting here and he or she is not doing that? So it's like, you are like torturing yourself by thinking about what he could or she could be doing and thinking about how you feel. And it's like, why can't he or she feel the same way? You know what I'm saying? And it's like torturing yourself, to be honest. And you're grieving, but you're not really going to the stages of grieving, which is acceptance. Acceptance of the thing that you may never see them again, that you may never have a second chance with them again, that maybe accepting that the situation that you missed so much wasn't really healthy. It was just makes you feel good. But it's acceptance what is lacking here, and that's why you also cannot let go. So, muchas de las razones también que no puedes dejar ir es porque no puedes aceptar la situación. Muchas veces tú te sientas a pensar y dices, bueno, tú sabes que esta persona, que tú estás pues literalmente como llorando como si fuera una persona que ha fallecido, tú sabes que esta persona está por ahí viva y tú dices, wow, ¿verdad? Él o ella está dándose besos con otra persona, saliendo con otra persona, teniendo intimidad con otra persona, haciendo recuerdos, quizás llevándolo a los lugares que me llevaba a mí, tú sabes. Y tú te estás torturando a tú misma pensando de esa manera y diciendo, pero ¿cómo es que él o ella puede estar tan feliz sabiendo que yo quizás esté haciendo lo mismo? Pero tú te estás torturando, ¿me entiendes? Y esto no tiene que venir ni de palabras, es una emoción. Y mucha gente dice, no, que eso no es cierto. Sí es cierto. La persona que nunca ha agarrado un buen corazón roto, qué suerte. Pero casi siempre son los pensamientos y son las emociones que se sienten. Y tú todavía estás ahí. Te falta un poco de aceptación de la situación, que lamentablemente por mucho que duela, la situación no va a volver para atrás. Que si él quisiera o ella quisiera, lo hubiera hecho. Y lamentablemente son situaciones que no se puede aceptar porque duelen a veces. So te enfocas en el éxtasis. Esto es un mecanismo de protección a tu corazón. This is a mechanism that you could use to protect your heart. To just not think about the negativity because you want to convince yourself that everything meant something, that you meant something for this person. And I'm gonna tell you something. If he wanted to, he would have. If she wanted to, she would have. You know what I'm saying? And it's nothing to do with you. You have nothing wrong with you. You are amazing. It's just like sometimes we go for someone that doesn't want us the same way. And sometimes you need to understand this. You need to accept the situation. And even if it's hurtful, it's important for you to accept it because I'm going to tell you something. There's people out there in this world that they will hurt you and they just don't care. Okay? And this is something that I had to come to terms with and it was so freaking hard. Yes, there's people out there who will hurt you for no freaking reason and they just do not care. So you owe yourself to be happy. You owe yourself to let go. You owe yourself to say, you know what? I don't need closure. And most likely, if it has been years and they have never come back, they have never apologized, they have never even tried to make it up to you, that is an answer, girl. That is an answer, boy. They don't care. Okay? And you may ask, but why they don't care? It's just people out there who are just vain and empty. And they just don't value people. And they just don't care. So you owe to yourself to grieve them ASAP and continue moving forward and stop looking for what you think you had with them. Because it was not them. It was you. You can literally love everybody and anybody. And you can literally love again. You know what I'm saying? You don't need them. You just need to get yourself back into the energy you had and say, okay, let me fall in love again. But what you're looking for sometimes, that ecstasy, that's not love. That is like close to lust, fun, temporary, you know? Ahora, una de las cosas también que tú tienes que entender es que esto es algo que yo misma tuve que aceptar muchos años atrás. Que hay personas en esta vida que te van a hacer daño y que te van a lastimar y que te van a, ¿cómo se dice? A fallar. Y ellos lo saben y ellos no les importa. Lamentablemente no todo el mundo le importa lo que te hagan.
nosotras las personas que nos importa, somos las que más sufrimos. Pero hay personas afuera de nuestro pensar que te van a lastimar sin tú merecerlo y no les va a importar. Porque hay personas allá afuera que son tan vacías, tan malas, tan tontas e ignorantes también, que te van a lastimar y no le va a importar. Con este conocimiento, tú tienes que decirte, ¿qué fue eso? Mi garganta. Pero tú te mereces la felicidad. Tú te mereces conseguir a alguien que te valore. Tú te mereces seguir para adelante. Tú mereces ser feliz. Y lamentablemente esta persona no lo es, ni lo será nunca. Porque una persona que no pone tus emociones, tú como persona, en el mismo lado que el de ellos, significa que nunca te quisieron de la manera que tú crees que te quisieron. Y aceptar eso es doloroso, pero la realidad es esa. Y si tú quieres sanar y tú quieres seguir para adelante y tú quieres conseguir a esa persona especial o sentirte libre de su recuerdo, que ya no duela, tienes que empezar a pensar que esta persona que no está en tu vida todos los días se levanta sabiendo que no está en tu vida y todos los días decide y piensa que está mejor así. ¿Tú me entiendes? Torturarte con un recuerdo, con un deseo que ya no existe, que quizás nunca existió porque fue creado por un momento de éxtasis, es algo que no debes estar enfocándote. Debes enfocarte en ti y enfocarte en buscar una persona que te vea como persona y como alma. One thing you have to understand is that this person that sometimes you could be missing and that you feel like you had it all and that you don't understand, this person every day, they wake up knowing that you're not there. They know that you're not in their life. They know that they left you without any answer. They know that you're somewhere. And they choose every single day to make sure to not come back into your life, to not reach out, to not apologize. They know that. So with this said, you need to work on yourself and you need to accept the situation is hurtful. But once you accept the situation, it's so simple to move on. And you're able to remember them without that hurt, without that nervousness. You start looking for correct things. You're not looking for ecstasy. You want love. You want to be careful. You want to be seen. And this person, clearly, the one that you cannot let go, there's a reason why he or she's not here, because they were not good for you. They were not a good fit. You need to start remembering the reason why you guys are not together instead of the reason why you guys should. You know what I'm saying? Para dejar ir a alguien tienes que enfocarte también en la razón por la cual tú no estás con esta persona, en vez de enfocarte en la situación de qué pudiera ser. ¿Tú me entiendes? Often, love feels boring. Why? Because you don't feel anxious. You don't feel nervous. You don't feel like you have to prove yourself to anybody. You can be yourself. And sometimes in today's society, people say, oh, that's not love. What is love? Crying? Having intimacy all the time? That's not love. Love is not that. Ecstasy is not love. That is common in the honeymoon phase. But the thing is, like, you and this person that you miss so much never passed the honeymoon phase. And that's why you guys are not together. Because you guys did not have a deeper bond than that. And love is caring, is loving, is getting to know this person, is respecting this person, is putting this person's, not necessarily first, but, equally, the very least. No secrets. All of the opposite of the things that you could remember. Not making you cry. If they make you cry, they'll try to fix it. All these things. But the honeymoon phase, it's important, but it's not enough to keep a relationship. And that's why this person is not here. Because once they got over that honeymoon phase, they were done. They were done. Y a veces, la gente no te dice, pero a veces la fase de la luna de miel no es suficiente para mantener una relación. Tú y esta persona nunca pasaron de la luna de miel. Cuando esta persona ya no estaba en la luna de miel, o se dio cuenta que la luna de miel no era suficiente, y esto es una etapa, no necesariamente irte de viaje, es una etapa que se le conoce así como honeymoon. Esta persona decidió irse, decidió ya no intentar, decidió que era mejor terminar la situación. Y tú miras, los dos terminamos. No, hay una razón. Las relaciones nunca se acaban mutuamente. Te lo digo yo. Las relaciones, siempre hay una persona que quiere terminar y convence a la otra que ya terminó, o yo solamente se aleja por razones que
te dicen o solamente se alejan. So, esta relación que tú tanto idolizas es la luna de miel. Ustedes nunca tuvieron la oportunidad de pasar eso. ¿Tú me entiendes? Y hoy en día el amor, te dicen que es eso, luna de miel, pero no, el amor no es solamente sexo, el amor es aburrido a veces porque te sientes tan cómodo y tan cómoda que no hay drama, que no hay pelea, te puedes ver como un loquito o una loquita en la casa, como te dé la gana, porque esta persona te hace sentir tan confiada y tan seguro o segura que tú puedes ser tú mismo en lo bueno y en lo malo. Pero en la sociedad de hoy en día te dicen que eso no es amor, y por eso es que mucha gente no dura. Pero lo que tú no quieres dejar ir es la honeymoon phase, que es la fase de luna de miel, que sí la puedes conseguir con otra persona, pero a veces el universo te pone la persona con la que tú te sientes cómoda o cómodo, y tú piensas que tú no estás enamorado, y sí estás enamorado, sí te gusta, es porque te sientes tan cómoda que a veces la gente confunde la tranquilidad con el aburrimiento. Claro, si lo encuentras feo o fea, pues ahí no hay más que hacer. Porque la gente dice, no, que la belleza de adentro, mi amor. Perdóname, pero discúlpame. Tú sabes que cuando tú miras a alguien que tú no conoces, tú le dices, ay, qué lindo, es su luz interior. Ay, qué linda es su luz interior. Míralo ahí. No, tú dices, uff, más rico, papi rico, ¿verdad? Eso es lo primero que a ti te gusta. Así que no vengas a mí a decirme que la luz interior, ay, mi amor, vete con eso para el catecismo. No, No, tú sabes muy bien que cuando uno conoce a alguien, lo que tú miras es el físico, pero del físico se va a conocer a la persona, y ahí que te das cuenta si funciona o no, ¿verdad? Por eso es que muchos hombres y muchas mujeres muy hermosos y muy hermosas solo porque a veces pues son tan vanidosos que no lo quieren más que la mamá y el papá, ¿me entiendes? So at this point, that's pretty much it. It could be more reasons. You can just go to therapy. That's and but that's pretty much the reason. And sometimes people in society get confused with silence and with boredom, and sometimes you could actually be at ease with this person and you feel like, oh my gosh, I'm bored. No, you most likely are comfortable, and you could, if you were to explore, you could definitely fall in love. But because you confuse sometimes peace with boredom, it's one of the things. Maybe you're not ready yet, maybe you need to work on the real reason why. You can get a shadow work journal and you write down, and maybe what you read and you read it out loud, you mean like, oh my gosh, this is it, But at the end of the day, of course, if the person that you're talking to, you don't find them attractive, that's nothing to do there, because if you find them ugly, there's nothing you can do. People like to tell you, oh no, the beautiful thing in the inside, personality. No. Whenever you see somebody you don't know, you don't go, that personality is snatching. You don't do that. You say, daddy, mommy. You know what I'm saying? So at this point, you gotta be truthful to yourself. Yes, you have to find this person attractive. And then if you feel comfortable, it doesn't mean that you're bored necessarily. It might be because you feel comfortable, and maybe if you were to explore. But it's never forced, of course. And maybe if you are trying and you feel like you can't move past that, you know what I'm saying? You may not asking it, but I'm still giving the opinion into it. It's totally fine to be in solitude. It's totally fine to be single. It's totally fine to not want to date. It's totally fine to try to figure it out what you want. But if this is something that you can resonate, you need to work on yourself. The shadow work journal, therapy, maybe getting tarot readings about guidance, what you're not seeing, what you need to work on. There's multiple choices there for your liking that you can do. But overall, of course, again, if you don't find somebody attractive, don't force it. But sometimes it's just accepting why the reason of that past situation did not work. Sometimes we don't want to acknowledge it, but when we do, it's easier for us to move on, and it's easier for us to, again, be able to let go of the idea that maybe we were holding on an idea, not the person, and understand that you're able to find that in 10 times better again, that you can love again. And one day, if you do work hard enough, you're not going to be hurt by their memory. You're not going to even remember them. So at this point, this is the end of this episode. I hope you guys liked it. I'm gonna have to cut it because my son is upset. He wants me to make pizza, so I'm a chef now. So I'm gonna go make pizza. But I hope you guys liked it. Many blessings, and please don't forget to share and give this rating, stars, so you guys can help me with my podcast. I'm really, really liking it, and I hope I can make this more out there so people get to know it, and we can grow here, and eventually
once I grow enough, I can go live and you guys can call me on the phone and we can have chats and it's gonna be so much fun. But yeah, don't forget to like and, give it a rating. And yes. So, love you guys so much and I'm going to say goodbye in Spanish now. So, mis amores, al final del día está muy bien no querer salir con alguien, estar soltera o soltero, está muy bien trabajar en ti, está muy bien tratar de descubrir qué pasa. Pero la parte principal de dejar a alguien ir es aceptar y tratar de averiguar qué fue lo que pasó. Quizá en vez de enfocarte de los buenos momentos, enfócate en la razón por la que no funcionó. A veces uno está enamorado de una idea, no de la persona. Recuerda que siempre vas a volver a enamorarte si lo quieres. Y obviamente si lo encuentras atractivo o atractiva, si encuentras a la persona fea, no vayas por eso. Pero obviamente date tiempo, cómprate un diario o cómprate una libreta y tú sabes, escribes y te expresas y puedes trabajar en ti. Está muy bien llorar la persona que todavía extrañas, pero la aceptación de la situación es muy importante para que tú dejes ir y eventualmente tú encuentras a otra persona y el recuerdo de la persona pasada ni te va a importar, es más, ni lo vas a recordar, mami. So, ¿qué puedes hacer? Mira, quizá terapia es una buena opción, sino quizás si te interesa una lectura de tarot para trabajar en ti, de sanar, tú sabes, quizás el yoga, el pilates, tus amistades, tú sabes, muchas maneras que puedes trabajar en ti misma o en ti mismo para sanar, pero la aceptación es muy muy importante para poder dejar a la persona, ya que obviamente esto es solamente un episodio. Pero nada, espero que les haya gustado este episodio, los quiero mucho. Por favor, no se les olvide darle un rating, por favor dale 5 estrellas, comparta mi podcast, estoy tratando de crecerlo, ya que cuando logre crecerlo puedo hacer en vivos, me pueden llamar y podemos tener conversaciones y siento que me encanta. So, si no les molesta ayudarme a compartir mi podcast, para que llegue más allá. Quiero agradecerles el amor y el apoyo, espero que les haya gustado, me pueden comentar siempre aquí en el podcast y yo siempre los veo, casi siempre los veo. So, espero que estén muy bien. Ya me tengo que ir. Ya mi niño está molesto, quiere que le haga pizza. Y ¿cómo se dice? Prometido le dijo, yo la hago. Y él le dice, no, porque tú sabes, mami, yo hago mejor pizza. Pero nada, los quiero mucho, que estén muy bien y muchas bendiciones, mis amores. Bye bye.